Peggy 18. A ver si hubiera más misiones. No, no hay más. Vale, destruye la barricada. El camión que lleva las cabezas nucleares fue visto por última vez cuando se dirigía hacia el volcán Iasu. El puente que hay al norte del campo de los prisioneros es el único modo de llegar. La única barricada de bloquear el camino. Usa C4. Vale. Snake, I've got just the explosive to bust through that barricade. Desarrollado. C4. We finished developing C4 charges. Lo Take some with you. sé. Yo di la orden para que se produjeran. To destroy the barricade north of the village, you'll need Composition 4 explosive. You've handled C4 before, right, Snake? Yeah. I've been a regular user since the days of C3. C3. Oh yeah, I remember. Sí, That lo stuff got usamos en brittle el and useless in cold Snake temperatures, Eater. so they upgraded. C4's a moldable plastic explosive. It's very stable and won't explode without a special detonator. Light it on fire and all it does is burn. A lot of American soldiers in Vietnam used to use it as fuel. Place it near the barricade and move to a safe location. Then hit the detonator button to blow it up. I'm on it. Eso no lo sabía yo. Se puede usar como combustible para arder. Those giant footprints near the terminal. What do you think they were, Kaz? It beats me. They're way too big, even for an elephant. Made me think of that basilisco Chico was talking about. Hope it's not for real. Same here. Sí If they que es really real, do sí. have that kind of weapon, we could be Es un dealing with a trozo de ferro basilisk in gigante more than just literal. looks. Que va What do you clon, mean? clon, There's a clon. medieval encyclopedia that describes the basilisk like this. The basilisk is the king of snakes. All snakes fear the basilisk and flee at its sight, lest they be slain by its foul breath. A snake to take out a snake, huh? I don't mean to scare you or anything, but it never hurts to be careful. Will do. There's one type of commando you really need to watch out for, and that's the kind toting shotguns. They can take a few hits and still keep charging you. And believe me, you don't want them closing in between Pero, those y como shotgun te peguen un blasts. escopetazo de When they ropa de start hacer un charging, agujero, you need to stop madre them mía. immediately. Use something with serious stopping power. Amanda, do I have to take the fork in the road back to the village? People say there is a shortcut. Go back to the coffee factory entrance, then follow the path on the right. That will take you straight to the village. They may have increased security in that area, though. Not surprising after what happened with the tank. What do I do once I'm back at the village? Destroy Matarlos the a barricade todos. at the north side. From there, you can reconnect with the transport route. I'll need C4 for that. The explosion will bring everyone running, too. There's probably gonna be a fight, one way or the other. They might not see you if you stick to the narrower pathways. Then just climb over any obstacles. Don't let your guard down after taking out the barricade either. Y si los neutralizamos a todos y ya está.
There's a river in the mountains north of the village. You'll see a water pipe running across that's got a walkway you can use as a bridge. I guess they built it to carry water from the hydroelectric plant. To get there, though, you gotta get past the barricade north of the prison. Got it. El Basilisco supposedly lives in the gorge up there, so be careful you don't get distracted and fall in the river. The Basilisco. Not the big monster I saw. I mean, the real Basilisco. A real one. The legendary king of snakes. More like a lizard, I guess. It walks on top of the river. A lizard that walks on water. Man, you should see it. It's not that big, though. Only about 1 bada long. Pretty good size for a lizard. Yeah, but not nearly Ah, as ya big sé as cuál a habla. dinosaur. Vale, ¿cómo se llamaba? El bicho ese asqueroso que corre por el agua. Hostia, no me acuerdo ahora cómo se llama. So there's a real Basilisco that lives in the river? I'm only saying I heard stories from people who said they saw it. But I know lots of places to find it in Nicaragua. Do you want to go have a look? I don't have time for sightseeing. You don't like lizards? It's not that. I just think snakes taste better. Who said anything about taste? How about you? You like them? Not that No. way. They do ¿De look quién kind está of like hablando de comerse dinosaurs, al lagarto? though. You don't think that's Desgraciado. cool? Tío They're guarro. both reptiles, yeah. But there's a big difference size-wise. I'll bet there are still big ones around somewhere. They say mammals multiplied and ate up their eggs. But they can't all be gone. They've gotta exist somewhere out there. Dinosaur eggs, huh? And animals are always evolving, right? Maybe they evolved so much, they don't even look like dinosaurs anymore. Then you can't really call them dinosaurs, can you? I guess not. Yeah, you're right. Dinosaurs have gotta be big. Madre mía, que llevo más plaza. Cámara, sistema Fulton, analizador. Vale, esto fuera. Ponemos aquí. Este es. Sí. Ya tengo fusil para neutralizarlos. Vale, ponemos el C4. Muy bien. Suministros y granadas. Perfecto. ¿Y el cargador? ¿Dónde coño lo he dejado? Perfecto, perfecto. Vale, uniforme, Snake. Survival. Go. Kazuhira Miller. Tengo una manera de llamarlo Kazuya y es Kazuhira, tío. It's in the village where they were holding Chico. What was that noise? Freeze. Ahora. Coño, no podía stunearlo, tío. Bueno, stunearlo. Freisearlo. Coño, se me caen las cosas. Ahí va. Che, tú que saca, Egut. Pues sí, venga, va, me lo llevo. Fulton recovery helicopter is complete.
¡Quieto, parado! La plata, vaina. Es una, ven por el culo. Ah, mira, sale en el radar. No me he dado cuenta. Una vez lo tienes neutralizado, sale en el radar. La lástima es que no los puedas pillar desde las coberturas. ¡Quieto, parado! ¡Tus pelotas están en juego, chaval! ¿Parece los de Re? No entiendo los de Re. Oh, refresco de lima, rico y delicioso. Esto es una tío. Puta mierda. Ah, aquí no hay nada. ¡Ah! Go. Vale. Cafetal. Cuidado aquí, porque aquí... ¿Qué dirían estos? ¡Hostia! Casi me pillas, loco. Tengo visiones, dice. Madre mía. Ha sacado hasta el prismático y todo, el catalejo. Bueno, ya tirás, ¿no? Oh no, he sido descubierto. Understood. Dispatching reinforcements now. ¡Alarm! ¡Alarm! ¡Comunisten! Ah, no. Es verdad, estos no son comunistas. Mira, estos locos por allí. Estos crazies. ¿Me pillarán? Hostia, se ha quedado ahí, ¿sabes? Cabrón, hijo de puta, va con la escopeta, ¿sabes? Intención de pegarme el puteazo en la cara. Freeze, quieto parado. Sí, la cajita la tengo. Tengo la cajita especial de amor. Te falta la caja. Pues no te creas que no viene mal la caja, ¿eh? La cajita de amor. Toda para mí.
Vale, ¿esto qué es? Si yo tengo la caja normal y tengo la caja doble. Para el caso de jugar a dobles, poder tener a compañero en la caja. Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. Aquí esperando. Esperando estoy. Freeze. Quieto, parado. Hostia. He hecho un freeze mirando al otro lado. Soy un crack. Ahí, ahí, refresco de lima. Trae para acá, que esto está bien bueno. Eso le echas un chorrete de ron y esto está de puta madre, ¿sabes? Y a ver, ¿y tú qué eres? D, pues sí, también. ¡Hasta luego, payaso! Vale, ¿por dónde era? Hombre, por posición me interesa este. Fulton recovery helicopter is complete. Muy bien. Así me gusta, Miller. La cajita me la guardo para cuando vayamos a intimar con Paz. Para hacer cositas. The gate's on the northwest side of the prison camp. Cut across the camp to get there. Hostia. Claro, si pongo aquí el C4 así a Reu, ¿sabes? ¡Ay! 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 Me ha hecho daño, me ha hecho daño. ¡Ah! Dios, no tanto la cara. Pobre Juan. Está... ¡Ay! ¡Ay! Me voy, me ha hecho daño, me explotan los borros. Esto es súper mega doloroso, ¿sabes? Madre mía. Tendría que haberme puesto un chaleco. Oh, 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 oh. Pobre hombre. This is HQ. La pregunta es, ¿hubiera podido detonarla de una zona a otra? Y los originales no se puede... ¿Estás de guasa? ¿Me he comido una puto C4 para luego nada? Está de guasa, ¿no? Es verdad que los cabrones, si les disparabas mucho en la cabeza, se ponían cascos. What was that? What the? Pero, ¿qué cojines? Oigo sonidos extraños procedentes de esta pared. Start talking. Quiero ir contigo. Start talking. Estoy de tu parte. Venga, tira. Freeze. Quieto, parado. ¿Qué eres? A ver, ¿quieres venir conmigo? Seguro que eres una caca. No sé, es médico. Médico C, tira para arriba. En el 5 si hacías eso con enemigos cerca, saltaba la alarma. Y si estaban despiertos también.
hijo puta. Ah. ¿Pero qué cojones está pasando aquí? Oigo sonidos extraños procedentes de una pared. No puede ser, tengo que ir a investigarlo. Seguro que no es nada peligroso. Freeze. ¿Te ha gustado, eh? ¿A que sí? Anda, anda, anda. Saca la plata, que esto es un atraco. Muy bien, chaval. ¿Y tú qué eres? Una E, en serio. ¿Sabes qué digo? Que te quedas aquí. Pringao. Hostia. The barricade is located somewhere in that vicinity. Freeze. If you cut across the prison camp, you'll find a gate leading north. There, blow up that barricade. Sí, ¿no? Como me ha pasado antes a mí, que me explotan los morros, ¿no? Claro, y me he morido. You can't plant a charge unless it's equipped. Este es una E. Vale, qué truño. A neutralizar al otro. Freeze. ¡Quieto, parado! Vamos a ver qué tienes por aquí. Otro truño. Bueno, vamos a jugar otra vez con el C4. Once the charge is planted, press the attack button without aiming to detonate it. Press the attack button while aiming to plant an Pero es que additional me va a hacer C4 daño, yo lo charge. sé, ¿sabes? Venga, va. Good work, Snake. Gracias. Good work. Madre mía, ¿estás tú bien? Pero que no te hayas matado. Excellent. Now, make your way north. Ok, let's go. Ti, 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 ti. Ti, ti, ti. Muy bien, muy bien. Hemos abandonado nuestro hogar, pero seguimos estando vivos, seguimos luchando siempre. Una vez de burro. Bien. Aquí estoy. No sé por qué se me está llenando la lengua de llagas, tío. Qué cosa más rara. Snake, you there? Yeah, what's up? Mira, ¿qué pacha? You gotta talk to Amanda. Burro por tu casa. Por la mía pase, por She la tuya wants to leave caga. sickbay and get back on the battlefield, but she's not fully healed. She's still in crutches. Who'd be crazy enough to try and fight like that? You have to talk some sense into her. Is she with you right now? No, she's in sickbay. She keeps shouting about how she doesn't want to be there. She won't shut up about it. She's driving me. Let her go. What? If that's what she wants, let her go. I'm really not in the mood for jokes, Snake. I'm serious. Let her go. Why? So she can come back in a body bag? I'm really not in the mood for jokes, Kaz. What are you talking about? Amanda isn't the type to just sit around in sickbay. She has a sense of duty. Her purpose in life is to fight. The battlefield isn't just the best thing for her, it's the best thing for her compas too. She'll be a huge morale boost that can only benefit MSF. You think so? You're good at fighting, Kaz. One of the best. But you've got a lot to learn when it comes to people. So, where should I put her? I'll think it over and find a team for her. Don't worry. She won't let us down. Whatever you say, boss. Pues bien. Por fin sale la mujer de la enfermería. La pobre estaba ya hasta la figa, ¿sabes? Dice francotirador, vale. Tranquilizante.
perfecto. El RPG 2, radar de tipo 2, Hog subido de nivel, rinoceros también. Distribución, tenemos combate de cajón. Amanda, inteligencia, hombre, de cabeza. Médico. Inteligencia. Combate. Inteligencia. Y a ti, viendo que no eres muy listo, como médico no vales, cocinero, bueno, sabes freír un huevo. Como mecánico sabes apretar tuercas y sabes pegar un par de hostias, así que te meto en el de combate. Este es el analizador, ¿no? Sí. Hostia, 20.000 pagazos, ¿sabes? Tengo que ir muy bien mirando lo que quiero. Otros, esto no era nada, vehículos. Vale, tengo todo, ahí está, tengo el tanque. Perfecto, tío. Armas. Solo tengo revistas. Fabricarla. Es que no las voy a usar, son 6×2, 12. 12. Mira, lo voy a craftear. Pues luego sí me pasa lo mismo, que me falta de hacer algo de alguna misión porque me ha faltado algo por craftear y tal, y no es plan, ¿sabes? Aquí o te lo haces todo, pero como no estoy tirando de guía, mejor crafteárselo todo. Y ya está, lo va por el culo. Pero por ejemplo del C4 yo no me acordaba, lo del C4, lo hemos averiguado de potra, ¿sabes? Vale, tenemos la 12, rescate Fulton. Vale, usa el sistema de Fulton para rescatar al investigador que está prisionero en el centro penitenciario de la aldea de... Vale, perfecto, tengo 5 minutos. Let's get this mission started. Complete the mission and proceed to the Fulton recovery point so we can get you back alive and well. Good luck out there. Hold. Eso es, cargador vacío, aturdidor. Vale. Ah, sí, está claro. Go. Si la revolución es un medio y no un fin, cuando la mierda. Your current objective is to retrieve the researchers. Hostia, se me ha escapado ahí. Se me ha escapado ahí el cabrón. Tengo que acostumbrarme primero a reducirlos y después llamar al Fulton. Porque en el 5 no lo puedes hacer. En el 5 no lo puedes hacer. Y eso lo único que me va a llevar son muchos problemas en el 5.
Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. Freeze! ¿Ya está? Vale, vale. Head for the recovery zone. We'll pick you. Era súper fácil. Mission complete. ¡Hala! The folks back at Sé que Mother voy. Base will be thrilled. Era súper fácil. Lo que pasa es que me he liado ahí a dar vueltas. Vamos, era súper fácil. Me habrán dado mala nota porque he tardado mucho y ha saltado una alarma, pero bueno, me da igual. ¡Ven el burro! El curry... Vale, perfecto. Me ha dicho, hostia, tú, médico bueno. Hostia, este es de inteligencia, ¿qué? Este es médico. Este es una mierda y este es una mierda. Combate. ¿Y este quién es? ¿Es mejor que Hog? ¿Qué dices? Hostia. Vale. Vale, entonces ¿qué tenemos de visión principal? Infíltrate en la base del cráter. Sigue el camino que infíltrate en la base principal del enemigo situado dentro del cráter del sur. Vale, tíralo. Snake, you're north of the village. The truck carrying the nukes is heading towards the heart of the mountain. That's its final destination. We've got no intel on what lies beyond, so stay sharp. Destino final. Me gustó la película. Snake, to the north of the village is a bridge that crosses a hydraulic pipe. Though normally the bridge is not used by people, if you slip, you will fall straight to the bottom of the valley. Be careful. What's a channel doing here? It is not for irrigation. They are hydroelectric pipes. I wonder if they run into Irasu's Crater Lake. Normally they would build a reservoir at the bottom of the valley, but it was probably too dangerous. Los Cantos means sword peak. You should be able to see across the Irasu mountain range from there. There are not as many big trees at that elevation, and you will probably be well above the mist. It'll be tough to hide up there. You're not thinking about the scenery right now, are you? Not while I'm surrounded by bad guys. You should have seen it when the country was at peace. I know you would have been impressed. Well, that'll be our reward for a successful mission. Sound good? Wonderful. Thank you, Snake. There is an old fort around there. What is it, boss? You sound upset. Well, you see, it was built during the Civil War. Let me guess. Disputes between Costa Rica's political parties escalated into all-out conflict. See, conflict that cost my grandparents their lives. The most senseless sort of war. Countrymen mindlessly slaughtering their own.
That fort is a reminder of that senselessness. Sadly ironic, given who's occupying it now. That war was the reason Costa Rica abolished the army. Please, Snake, get them out of our country. I intend to. Chico says there's a bridge north of the village. Yes, a narrow one, for crossing the pipe. On the other side of that is the road the trucks use, though it's collapsed in places. I'll have nowhere to run if they spot me. They could be blocking the road, too. Is there another way? There is a path along the cliff. After you cross the bridge, there are ruins of a fort on the mountain. Going through there would be a little easier. Once you come to the end of the mountain path, you'll be at the fort. That fort was built during the Civil War. It seems La Cia's troops are occupying it now. This just gets better and better. They've got gun turrets set up all around from the looks of it. Attract too much attention, and you'll really stir up the hornet's nest. Maybe I'll try and find a way around. You could always commandeer one of the turrets. A little target practice, perhaps? Just like in Krasnogorye. Krasno what? Sorry, just thinking about old times. Krasnogorye. Irasu has more than one crater, because he's erupted so many times. I heard most of them filled up with rainwater and became lakes. Calderas, huh? Calderas? Yeah, something like that. Hey, I got an idea. When you get to the lake, can you keep an eye out for weird animals for me? People all over the world tell stories about giant monsters living in lakes. Nessie in Loch Ness, Nahuelito in Argentina, Ogopogo in Canada. I can hardly keep track of them all. They say that all these sightings prove dinosaurs do still exist. But crater lakes are isolated. They're not connected to rivers. Yeah, but you know Mokele Mumbembe in the Congo River? He can walk on land. So maybe they moved there from some other lake. You sure know a lot about UMAs. There used to be a guy in El Frente who was a hunter. He taught me lots of things. He even said he once went to a place called Isla del Monstruo. A hunter on Isla del Monstruo. Someday, I'm gonna be a hunter and catch some rare Madre mía, animals. el chaval este no Right after we sabe restore peace to pronunciar our land, español, of course. Isla del Monstruo. Isla del Monstruo, tío. Madre mía. El monstruo del lago Ness. Did you ever hear of the Loch Ness Monster? Now that one I know. Pretty much everyone's heard of old Nessie. Great, so I don't have to explain. I think she's a long-lost dinosaur. Don't you? Sure. Why not? One of the compas gave me a book about it, with photos. It looks exactly like the plesiosaur. Then why does it only live in Loch Ness? Well, it probably got cut off from the ocean. Back when Loch Ness was part of the ocean, some plesiosaurs became trapped there when the climate changed. There weren't any mammals there, so no natural predators. Today's Nessie is descended from those plesiosaurs. Then wouldn't it make sense for there to be monsters in other lakes with similar climates? Exactly. That's why there's been giant monster sightings in a bunch of other places. Like Nahuelito and Ogopogo. I don't know if there's one in Irasu too, but I know there's definitely something living in Lago Cosipolca. Joder. A ver, el Nahuelito, el argentino. You mentioned the Nahuelito. ¿Qué? Es que What sale is it? monstruito It's a ahí y te dice, plesiosaur that lives in Lago boludo, sos un Nahuel Huapi in boludo. Argentina. It's described a little differently, but I'm sure it's basically the same creature as Nessie. Except for one thing. What? Well, according to one theory, it's the result of a nuclear test back in the 50s. What? There's no record of a nuclear test in Argentina in the 50s. At the time, the president, General Juan Perón, was pushing hard to industrialize the country. I wouldn't be surprised if he conducted a top-secret nuclear test before he was overthrown in a coup. Sounds a little far-fetched to me. You think? Then maybe Nahuelito really is a dinosaur. No, I didn't say that. It's really pretty Da igual lo obvious. que digas, Juan, que estás Thanks jodido. for clearing that up, boss. Dinosaur. Está el pobre. Joder, puto crío de mierda con sus dinosaurios, sus monstruos, sus cosas. Me cago en Dios. Qué mal lo he rescatado. Lo podrías haber dejado morirse, coño, What kind of Juan, name de is that verdad. anyway?
Ogopogo's a monster that lives in Okanagan Lake, in Canada. I guess it's an Indian name, because it's a legend passed down by the Indians. A legend, huh? Well, then it's probably not. There's written records of it, too. The first one was in 1872, and there's been more sightings since the start of the 20th century. You starting to get into UMAs too, Snake? Yeah, maybe. UMA hunting. Now that's a real man's adventure. What do you say, Snake? After Nicaragua's at peace again, you want to go exploring together? Well, we'll see. Might not be such a bad life. Que me estoy durmiendo, chaval. Estás soltando una chapa y me estoy sobando, coño. Mokele Mumbembe lives in the Congo River. There's nothing mysterious about it, though. It's already been confirmed as a real living dinosaur. The local va a ser people un know all about dinosaurio, it. hombre. And when they were shown a Chaval. drawing of a brontosaurus, every one of them said it was Habría sido el Mokele hallazgo Mumbembe. del siglo, tío. When peace returns to Nicaragua, I want to go to De the verdad. Congo myself. Este ve a un, yo qué sé, una cucaracha más grande de lo que toca. ¡Oh, Dios mío! ¡Un dinosaurio! Yeah, I know. Te quedas, no, I hombre, wish we could do no. something to help, but Africa's awfully far away. Africa. Wonder if El Che ever saw Mokele Mumbembe. I wonder if I will. Well, best to take Joder, care of está business entrando here solo, tío. before daydreaming about Africa. Yeah, I guess you're right. ¿Ya? Joder, gracias, chico. Madre mía, qué chapa. Madre mía, algo ha caído por ahí. Vale, a ver, equipo, C4 fuera, granada de aturdimiento, vale, cargador vacío, el Nagate MK22, cámara, Fulton, analizador. Ha dicho que es cerca de un lago, ¿no? Pantano es el de agua. ¿Me pongo esta para probar? Survival. Este no me lo he puesto. Commencing operation now. Hostia, tú. Pedazo de conducto, Flipas. Cross the bridge and head north. Parece un gasoducto, tío. Cross the bridge and head north. The guys with helmets will not go down with a single headshot. Watch yourself. I think I'd wet my pants if I had to cross that. Looks like the entrance is on the mountainside. Better hurry, Snake. Snake, help us, Rick. There should be an entrance about halfway up the mountain. Be careful. Gracias. Hijos de puta que son, tío, se han puesto casco. Cabrones. Oh. ¿No venimos para acá? ¡Ey! ¿Qué hay ahí? ¡Hostia puta! Son tres, qué cabrones. ¿Ah? ¿Hay alguien ahí? Te estoy escuchando, he oído el clac clac. ¿Dónde vas? No, hombre, no. ¿Dónde pretende bajar? Hostia, cabrón. You won't get up there alone. With some help, maybe?
Freeze. The guys with helmets will not go down with a single headshot. Watch yourself. Ya, me quedo claro. Tranquila, chata. Primero hay que desplumarlos. ¿Es más rápido? ¿En serio, C? Qué asco, nano. Freeze. Freeze. Start talking. ¡Ay, no! Start talking. Porfa, please, ¿me has oído hablar de esto? Start talking. Las armas con gran poder de penetración pueden perforar un casco, ¿sabes? Por si no lo sabías. Freeze. D, este me lo llevo. Y D, vale, 2 Ds. Bien. Bueno, espera. Primero hay que saquearles. Hasta la última moneda. ¡Los nachos! ¡Que no se caigan! ¡No! Menos mal, se ha quedado ahí, ¿eh? Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. Venga, va, que voy. Nada, no. ¿Y? ¿Hay alguien ahí? Good. You reached the transport route. Follow it to their base. Freeze. No me ve, ¿no? No, vale. Estaba yo con la duda si me iba a ver o qué. D, pues sí, me lo llevaré. ¿Qué sabéis cuál es el problema de ir agachado? Es que vale, sí, no te ven. What is it? Freeze. Start talking. Ay, no me hagas daño, hace judo. Como molas, ¿no? Yo también quiero aprender. Start talking. Hazme una proyección de esas. Start talking. Start Ah, talking. no, no te... se va. Me voy a mirar, mierda, me he mojado. Freeze. Pedazo de tubo que lleva este cabrón, ¿eh? Mira, mira. Luego en el bazooka aquí, el cabronazo este, ¿sabes? A ver qué eres. Este, ¿no? Ah, no, sí, sí, es C, coño, que es C. Calla, calla, calla.
¿Dónde está? He escuchado una voz por ahí. Anda, coño. Me lo llevo. ¿Qué eres? Bueno, no, directamente tira para arriba, anda. Da igual lo que seas. ¡Hasta luego, chata! Sí, la primera chica. Estarás contento, ¿eh? ¿Ya? Bueno, me voy. The base is beyond that fort. You've got to get past it somehow. Hostia, hay un pavo ahí arriba, ¿eh? Hay dos. Buah, está complicado. ¿Cómo neutralizo yo a esos dos? I heard something. Can't be imagining things. Freeze. A ver, ¿qué tiene por aquí? Que teóricamente el otro no debería de verlo. Cuidado, Vale, ¿tú qué eres? Sí, este me lo llevo. Te he escuchado, tranquilo. Colega, iré a por ti. Madre mía, no me ha visto porque no quieren, ¿eh? Han dicho, vamos a hacer como que no lo vemos, ¿vale? Y así el jefe no nos dirá que vayamos a buscarlo. Con tu puta madre, coño. Freeze. Freeze. ¿Dónde, Hostia, que había otro aquí, tío. No lo he visto. Understood. Dispatching reinforcements now. Hijo de puta, La madre que me parió. ¿Dónde está? The enemy's here!
Buah, qué cabrón. Joder, qué asquerosos. Vale, a ver. ¿He escuchado pasos? Sí, creo que sí. Estos son de los tochos, estos me los llevo. ¿Estos qué son? Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. This is patrol. Target lost. Going to alert status. Understood. The enemy should still be nearby. Find him. Ese debe ser el de abajo, el que he neutralizado antes. Vale. HQ, come in. This is HQ. This is patrol. All clear. Understood. Stay vigilant. Freeze. Ah! Freeze. Ah! Ahora me voy a comer unos nachos, tío, porque me han hecho pupa, ¿eh? Me han hecho pupa. Hostia, tú, los nachos como curan, nano. Qué barbaridad. Qué barbaridad como curan los nachos, bro. Fulton recovery helicopter ¿En is serio, tío? complete. Usa la puerta, ¿no? Hey. Muy bien. Thank you. Ahora va, vámonos para allá. Vale, me han pegado una paliza. Joder, hermano. Qué paliza me han pegado. Qué alarma más grande que hemos saltado. De verdad. ¿Quién anda ahí? Mira, Jorge. Guys, I'm inside the facility. There's rows and rows of trucks here. Sí, y unos caballos. Yo me llevo los caballos. Tú verás por los camiones. Snake, can you tell which one of the trucks brought the nukes? One of them must have the same license plate as the one from the terminal. Pero claro. ¿Cuál era, tío? Ni puta idea, tío. Fish. Oh, qué bueno. ¿Nos haremos unos sushis? Metal Gear. ¿Ah? Te ha faltado el... ¿Ah? ¿Qué quieres? De uno en uno. ¿Qué pasa, Kojima? This is the one. The exhaust's still warm. But the cargo's already ¿Y been los offloaded. subtítulos para quién? ¿Y los subtítulos para quién? Just a minute. This isn't what we agreed on. It's too late. The changes have already been finalized. You told me it was going to be a deterrent, that we wouldn't have to launch. I am not arguing with you, Doctor. Our goal is to create the perfect deterrent. That's why I agreed to help develop it. Está hablando con el padre de However, Tacón. in order to achieve that perfect deterrent, we must show the world our strength. 3 key principles ensure effective nuclear deterrence. First, you must have nuclear weapons. Second, you must never use them first. And third, and most important, if someone attacks you, you must strike back.
Unless we prove beyond a doubt that these three principles work in practice, the world will not accept our new deterrent. And the only way to do that is to show them we're capable of actually launching a nuke. But isn't deterrent supposed to stop nukes from being used? Exactly. And so the one we launch will be the last one ever. I won't let you use my creation like that. Pues te jodes. Te jodes y es lo que hay. ¿Por qué? Porque has hecho un trato con los malos. Y si has hecho un trato con los malos, te toca pagar. That thing wasn't even your idea to begin with. You stole it, didn't you? Stole it? You're one to talk. You got the idea for bipedal locomotion from the communists in the first place. You listen to me, Doc. Keep quiet. Do as I say. Not another word about stolen ideas. Should we succeed here, you'll be the toast of the scientific community. And your name will go down in history as champion of both progress and national security. The hell with that! Doctor! Unless we prove we're capable of launching, Peace Walker is useless as a deterrent. El Peace Walker, sí señor. You used me. We used Me has utilizado, I'll get my old calvo director's hijo de job puta. back at headquarters, and you'll finally be able to walk tall among your colleagues. I won't let La you verdad es que la get away familia de la with this. Emmerich tienen una afición en Guess I'll crear just have to robots. take your que flipas. legs for myself. ¡No! ¡Qué malo, más malvado! Peace won't just come to us, Doc. We are going to have to meet it halfway. V for victory. ¿Quién es? ¿Kuhlman? ¿Se llama Kuhlman? Wait! Hey, you okay? Don't do it! Snap out of it. Where are the nukes? He's gonna do it! He's gonna launch a nuke! La colabora imbécil. Mira que es imbécil este tío. Ahí va la hostia. El Peace Walker. Pero sale ya el Peace Walker, nada más empezar. Y solo llevo 3 directos. Bueno, 2 y algo. Porque el primero fue de 1 hora y poco. La 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 la. La colibrí. La puta de oros. Na, na, na. Acabad con él, ¿con quién? No, hombre, no. No vengo equipado para esto, tío. No me jodas. ¡Hostia! Peace Walker. ¡El pupa! Continuará próximamente en QrJuegos. Venga, nos pegamos con él y ya está. Pasa que no me acuerdo cómo había que hacerlo, tío. Bueno, que llevo 3 horas y media de directo, tío. No, voy a cortar ya. Corto ya. Una C de Carmen. Madre mía. Bonificador de 4 de 10. ¿Tan mal lo he hecho? Joder, tío. I got a report in from the R&D team. They finished plans for a new Hex-type plant.
and today they're gonna start construction on the first block. Muy Can't bien. wait to finally say goodbye to the scrap heap. Only thing is, we don't have nearly enough GMP. We'll need to recruit more soldiers to get more GMP. You know what to do, Snake. Sí, secuestrar gente. Ya sabes lo que tienes que hacer, Snake, yo sé. Secuestrar gente. Hideo Kojima, sí señor. Alistado. Armas fijas. Analizador. El M19, madre mía, toda la Segunda Guerra Mundial. Alligator. Mantis. Se ha conseguido una nueva plataforma, muy bien. Gambusia. Uy, ¿qué le ha pasado a este? Ah, vale, este será de los que... Vale, sí. Altalego. Hombre, Kojima. No le vamos a meter a Kojima. Pues claro, coño, inteligencia. Es Kojima. Vale, este es médico. Esta es médico. Este es mecánico. Muy bien. Este es mecánico. Este que se parece a Keanu Reeves, mecánico. Este es una mierda pinchar un palo. Unidad de combate y unidad de combate. Hostia, este es bueno, tío. Ah, este es el prisionero. Pero no era una tía el prisionero. No sé. ¿Por qué está este tan herido? No me suena haberle pegado tanto. Tampoco es tanto. Es un buen médico y ya está. Vale, a ver qué tengo por aquí. Armas. Nada, digo, vamos a ver si tuviera otra cosa. Ración mejorada. Vale. Pasa que de pasta muy fatal, ¿eh? Entrega, tal. Nada, voy a dejarlo ya por hoy. 111 de comida. Tengo que destinar más gente a la cocina, ¿eh? Está esto bajito, está esto bajito. Pues nada, vamos a dejarlo por hoy, chicos. Estoy cansado, además mañana hay directo, ¿vale? Quiero deciros, mañana tal cual... bueno, me levante, no, mentira, porque mañana tengo que ir al fisio. Tengo que levantarme temprano, tengo que ir al fisio, que me recoloque la espalda en el sitio y me quite la tensión en las piernas, que tengo las piernas, tío, que puedo pegar una patada a una pared que la reviento. Y bueno, luego me echaré un rato y después, pues nada, sí, me imagino que en horario habitual, más o menos 2:30, 3, horario habitual, ¿vale? Seguiremos con el Peace Walker. Así que nada, chavales, un abrazo muy grande para todos. Señor Carso, como siempre, muchísimas gracias por su compañía. Señor Héctorín, que se ha pasado un buen ratito por aquí, lo he dicho, muchísimas gracias para usted también. Y nada, lo he dicho, nos vemos mañana aquí en QrJuegos, vuestro canal de videojuegos. Venga, hasta luego. Chao, chao, colacao.